Like, subscribe, and get notified. 3 candidates from the Aam Aadmi Party filed their nominations for Chimbel, Talegaon and Santa Cruz seats on Tuesday. The focus of the AAP campaign will be on providing health facilities, especially in the form of their polyclinics and their eye camps. Goa AAP President Amit Palekar gave the details. फायलिंग आसा तालिगांव, सांता क्रूज आणि चिंबेल या तिनायचे आज फायलिंग जातले. आम्ही नॉमिनेशन फायल करता. सो आय हॅव कम एक्चुअली चिंबेल आता वी आर फायलिंग चिंबेल रायट नाव. सांता क्रूज विल बी फायल्ड इन सम पॉइंट ऑफ टायम. रजिस्ट्री मातशें सर्टिफिकेटीक लागून ताजे हे जाल्ले ते वी आर डुईंग दॅट रायट नाव. सो दॅट वन्स दॅट इज डन आय थिंक वील बी ऑल 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंबेल, तालिगांव आणि सांता क्रूज या तिनायनी आमचे आता फायलिंग नॉमिनेशन आता कंप्लीट जालें. कॅम्पेन चालू आल्या. कॅम्पेन आम्ही खूप पयलीं चालू केला. आमचे चिंबाळाचे कॅन्डिडेट आसा ते बाय आमचे क्रिस्टिना, शी इज हियर. तालिगांवचे आसा आणि राजश्री, शी इज ऑन द वे. शी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलें जाल्यार तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळा तुमकां? पळय कशें आसा, आम आदमी पार्टी आनी एज अमित पालेकर आमी जें काम सुरू केलां हें म्हाका दिसता 2022 इलेक्शन सोंपलें तेन्नाच्यान आमचें काम सुरूच आसा. हांवें पयले जे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक म्हणून जो आमी कॉन्सेप्ट केल्लो, जे मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्टाचेर आशिल्ले, त्या कॉन्सेप्टा अंडर हांवें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक चिंबला आमच्या घरा कडेन आमी सुरू केला ऑलरेडी. सांता क्रूजान दुसरें सुरू जावपाचें आसा, पूण ते आसतना आमी सांता क्रूजचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे चिंबेल जो हाजो सेगमेंट आसा जिल्हा पंचायतीचो आणि पार्ट ऑफ सांता क्रूज वीच ऑल्सो इन्क्लुड्स पार्ट ऑफ सांतांद्रे, थंय आमी कॅम्प्स ऑलरेडी केल्ले आसा. सुमार 3 ते 4 हजार पेशंट्स आमी ऑलरेडी तांचे कडेन आमी मेडिकल फॅसिलिटी पावयल्यो आसा. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स जे आसा ते पर्टिक्युलरली आय कॅम्प जे चालू आसा आणि आय विजन क्लिनीक जे आमचे आसा ते आमचे चालू आसा. आणि सुमार 100+ आमी ऑलरेडी फ्री कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स केल्ली आसा. हे करता आसतना बाकीचे जे समाजसेवा लागतात ती हांव पर्सनली करत आसता. सो माय कनेक्ट विथ पीपल ऑफ सांता क्रूज विलेज अँड चिंबेल अँड मेर्सेस विलेज इज देअर. माय मदर ज्योती पालेकर, शी इज ऑल्सो हियर. सरफराज इज ऑल्सो हियर. देर आर अदर टीम्स हू आर हियर, हू आर माय टीममेट्स हू आर हियर. ती सगळी खंय ना खंय तरी पॉलिटिक्साक कनेक्टेड हाज्या पयलीं आसा, समाजकारणाक कनेक्टेड पयलीं पासून आसा. आणि तांणी जे काम लोकां खातीर करूंक जाय ते आमी करत आयिल्ले आसा. हांव ह्या फावट एकच गोश्ट मागता आमच्या सांता क्रूजचे आणि चिंबलचे आणि तालिगांवच्या लोकां कडेन की एकदां विचार करा, वेगळो विचार करा आणि एकदां दाखोवन दिया की लोकांचो पावर इज सुप्रीम पावर. अँड भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी जी आसा, जी आज प्रत्येक पावड्याचेर अशे तरेन काम करपाक लागले की टू डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. आय थिंक इट इज टाइम टू डिफीट भारतीय जनता पार्टीज करप्ट गव्हर्मेंट. I've come out, actually I need some help, some support to do something good in my village, which I've been longing for a long time. And now since I've got Amit sir as a support and all of the whole team, so I'm ready and set to do this, which I have longed for a long time, to do something for my village, for my people. So what you have to say to the voters? Please support and vote for me. And see, as I want a change in our village, others also, so they should support me so that there's a change in a village, so that we could do something better for the village. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.